Bye-bye. O, tayo na sunod. It's our turn. It's our turn to get inside the boat. Mas malaki. Yun ang atin, tay. Eh, 5 sila eh. Mama, mas malaki o mas malaki mas. Dapat yun na lang ang bigay sa atin. Kasi ang bigyan natin ay is. Abay, 5 lang yun sa kanila. Ano iba? Kasi may dog. Aligo. Hala. There. Pourquoi c'est petit? C'est normal? Ça va ça? Papa, doon ka muna. Gentleman ka tayo, ikaw na una. Eh di kasi ang ano sa atin. Dasal kami, doon kami. Nandun kami. Attention. Allez, attention. Ikaw last. Ouais. Je suis dernier last minute. Merci mademoiselle. Pas de soucis, madame. Oh. Tita, may akin na, ito Attends. J'arrête d'aller en télé.